नमस्कार, झारखंड न्यूज 5 लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पुराना सोनारी हरिहर मंदिर 72 घंटा हरिनाम संकीर्तन में जुटे हजारों की भीड़। इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और पूर्व सांसद आबा महतो। सभी ने लिया कीर्तन का खूब आनंद। इस कीर्तन के आयोजनकर्ता श्रीमान चित्र मंडल ने बताया, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू किया गया हरि कीर्तन है, इसे अब भी हम लोग बरकरार रखें। इसमें हजारों की भीड़ के बीच बांटा गया प्रसाद। आइए देखते एक रिपोर्ट। पुराना सोनारी हरहरि मंदिर प्रांगणे कीर्तन चलছে। এটা প্রতি বছর হয়, আগে থেকেই হয়ে আসছে। এখানে 24 বার হরি রাধাকৃষ্ণের যুগল নাম চলছে। সব বাইরের পার্টি এসছে, বেঙ্গল থেকে এসছে। লোকন কবে আছে? হ্যাঁ, কালকে ধুলট হবে, রাখাল ভোগ হবে কালকে সন্ধ্যার সময়। আজকে ভান্ডারাও হচ্ছে। প্রত্যেক বছর এটা হরিহাট হয়। কত লোকের ভোগের বন্দোবস্ত করা হয়েছে? 4,500-5 হাজার লোক হবে। সব জায়গা থেকে আছে, যত আমাদের আশপাশের যে গ্রামগুলো আছে তারা আসে, টাউনশিপের মধ্যে সব লোক আসছে। এখন তো সব জায়গায় কমপ্লেক্স হয়ে গেছে, সব কমপ্লেক্সের লোকজন সবাই আসছে। এই মন্দিরের নাম হলো সোনারি হরহরি মন্দির। আমার নাম হলো চিত্ত মন্ডল, আমারও বাড়ি এখানে। আমার পূর্বজরাও করে আসছে, তাদেরটাই আমরা টেনে আনছি আর কি। ये जो कीर्तन है झारखंड में बहुत पॉपुलर है। और जब चैतन्य महाप्रभु जब नदिया से मथुरा गए थे तो उन्होंने बोला था, मथुरा जाबार काले आसी झारखंडो मिली लो, लोक तहा परमो आनंदो, है ना। तो आज ये जो कीर्तन का माहौल है, ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है और उसी को याद करते हुए हर साल गांव-गांव में इसको मनाया जाता है। और हम सबों का इसमें लोगों का एक शुभकामना रहता है। क्या लग रहा है? नहीं, कहीं और जोर शोर होने लग गया। हाँ, দেখুন, কীর্তন আমাদের একটা কি বলে ভগবানের প্রতি ভক্তির প্রতীক। আর
এটা আমাদের ঝাড়খণ্ড, বেঙ্গল, উড়িষ্যাও চলে। আজকে এখানে সোনারি যে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, 3 দিনের কীর্তন এটা, আর লাগাতার এটা 3 দিন চলবে। তো এটা গ্রামে গ্রামে প্রচলন আগে ছিল, কিন্তু এটা এই সংস্কৃতিটা আজকেও আছে। আর যেমন লোকের আস্থা থাকে, এটা আস্থার একটা পুজো, গ্রামের পুজো। এখানে সবাই দেখুন, সব প্রত্যেকটা সমাজ মিলেমিশে এটাকে সম্পন্ন করে। আর পুরো গ্রাম, পুরো এরিয়াটা, দেখুন এটাকে আমরা খুব শ্রদ্ধাপূর্বক এটাকে মানি। এমন পর্যন্ত কি 3 দিন গ্রামে যতদিন পুজো হবে আমরা নিরামিষ খাই, আর 3 दिन পুরো ভক্তিপূর্ণ অবস্থায় আমরা সবাই থাকি। আর ঈশ্বরের আরাধনা সবার জন্যই ভালো। तो सबके अंतरात्मा में ईश्वर है, आराधना करने की प्रवृत्ति अलग अलग है, उसी के कड़ी में ये कीर्तन है। तो मैं सम्मान करती हूँ ऐसे कीर्तन मंडली का, और धन्यवाद आप लोग को भी देती हूँ। ईश्वर आप लोग को भी सदा खुशी रखे, আপনারাও যেমন ভালো থাকে। অনেকে এখানে হরি মন্দিরে মানত করে, মানতে যাদের মানে সফল হয় তারা হরি মন্দিরে যে মানত করে থাকে সেটা ওরা প্রদান করে। তাতে আমাদের মন্দির কমিটির অনেকেই মানে সুবিধা হয়। সেই সহযোগ রাশিতে আমরা আরও মানে হরি মন্দির হরি কীর্তন করতে আমরা আরও সুবিধা মনে করি। তো এই হরি মন্দির এখানে মন্দির প্রাঙ্গণে আজ থেকে প্রায় আমি বললাম না 100 বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে। পুরনো গ্রাম ছিল, গ্রাম থেকে এখন শহর হয়ে গেছে, তবু আমরা এই হরিনাম সংকীর্তন এটা চালিয়ে আসছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা করতো, আর আমরাও এখন করে আসছি। ভবিষ্যতেও এটা মনে হয় কন্টিনিউ থাকবে। আমার নাম रुद्र प्रसाद महतो। वृंदावन मथुरा से भी ज़्यादा यहाँ पर आदमी होता है, और हर एक साल हम लोग इसको करते आ रहे हैं। ऊपर वाला का देन है, उसी के चलते आज हम लोग ये कीर्तन कर रहे हैं। उसी के मुताबिक नाम बोलिए। मेरा नाम विक्रम महतो है। बोलो बोलो भाई कुंटा बाबा के, बोलो बोलो भाई कुंटा बाबा